Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is two houses of parliament. In yesterday's topic, we have read about the topic why do we need parliament. So in today's topic, let us proceed the previous topic further. Two houses of parliament. ہمیں پتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے it is the highest forum of discussions and debates where the decisions pertaining to national security and public affairs are being taken. So پارلیمنٹ میں کون کون سے ممبرز ہوتے ہیں وہ سب ممبرز چن کر آتے ہیں لوگوں کے ذریعے، الیکشنز کے ذریعے. اب ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے. کنٹری یعنی ملک کے اہم ترین فیصلے، اہم ترین قانون اور اپنی قومی سلامتی کے لیے کوئی بھی فیصلہ اسی پارلیمنٹ میں لیے جاتے ہیں، اور اسی پارلیمنٹ میں جو ممبر چن کے آتے ہیں وہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں. اب ہمیں آج ٹو ہاؤسز آف پارلیمنٹ یعنی ہمیں اس پارلیمنٹ کے دو ایوانوں کو پڑھنا ہے، یعنی کہ کون کون سے ہاؤسز ہیں، کون کون سے حصے ہیں پارلیمنٹ کے. ہمیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک اہم رول ادا کرتا ہے ماڈرن ڈیموکریسیز میں. جو بڑی کنٹریز ہے یعنی بڑے ملک ہے ان میں یہ پارلیمنٹس جو ہوتے ہیں دو حصوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اور ان حصوں کو کہتے ہیں ہاؤسز اور چیمبرز. ہاؤسز اور چیمبرز. اور ایک ون ہاؤس is usually directly elected by people and exercise real powers on behalf of people. ایک ہاؤس جو ہے اس میں جتنے بھی ممبرز الیکٹ ہو کر جاتے ہیں ان کو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے چنا جاتا ہے، یعنی کہ لوگ ان کو ڈائریکٹلی چنتے ہیں اس ہاؤس کے لیے، اور اس ہاؤس کا نام لوک سبھا ہے. ہمارے ملک میں اس ہاؤس کا نام لوک سبھا ہے. باقی سارے ملکوں میں اپنے اپنے طرز کے اور اپنے اپنے طرح کے پارلیمنٹ بنائے جاتے ہیں، اور انہی پارلیمنٹ کے مختلف ایوان ہوتے ہیں، یعنی دو ایوان ہوتے ہیں. تو ہمیں اب اس ملک یعنی انڈیا کے پارلیمنٹ کے بارے میں کچھ جاننا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بھی دو ایوان ہے اس پارلیمنٹ کے. ایک ون ہاؤس از یوزولی ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی پیپل، یعنی کہ اس ہاؤس کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہے، جو رہنما ہے، ان کو ڈائریکٹلی الیکٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے ذریعے. ٹھیک. اور ان کو خصوصی پاورز دیے جاتے ہیں، خصوصی اقتدار دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی بہبودی کے لیے کوئی بھی قانون یا کوئی بھی اسکیم آگے بنا سکے. اور دوسرے ہاؤس کا چناؤ انڈائریکٹلی کیا جاتا ہے
कैसे इनडायरेक्टली किया जाता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमें इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है कि राज्यसभा मेंबर्स का चुनाव कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट के इन इंडिया देयर आर 2 हाउसेस, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इन इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस नोन एज राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा, राज्य एक हिंदी लफ्ज़ है, राज्य का मतलब है स्टेट, यानी राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसी तरह से लोकसभा, लोक का मतलब एक हिंदी लफ्ज़ है, लोक का मतलब पीपल, यानी हाउस ऑफ पीपल। तो ये जो दोनों ऐवान है, इनमें क्या होता है, लोकसभा के जो मेंबर्स चुनकर आते हैं वो डायरेक्टली चुनकर आते हैं, इसके बावजूद जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली चुन के आते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और ये हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर यही है कि हमें राज्यसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स यानी राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स 233 और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। इसी तरह से लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर्स चुन के आते हैं और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं। एक और चीज़ है, मिनिमम एज क्या है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। मिनिमम एज राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स है और लोकसभा मेंबर बनने के लिए 24। तो टर्म क्या है, यानी कि कितने टर्म के लिए ये बनाए जाते हैं। राज्यसभा के लिए है 6 साल, यानी कि राज्यसभा मेंबर 6 साल के लिए बनाए जाते हैं और लोकसभा मेंबर्स जो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा में इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं, लोकसभा में डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं। और नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी हमने पढ़ा कि राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। इसी तरह से लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और हमने मिनिमम एज भी पढ़ी इसकी, राज्यसभा मेंबर के लिए मिनिमम एज टू कंटेस्ट द राज्यसभा इलेक्शंस इज़ 30 years, and in case of Lok Sabha elections the minimum age for becoming the member is 25 years. So हमें ये भी जानना है कि टर्म ऑफ मेंबर्स क्या है, यानी कि इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है। इनका राज्यसभा मेंबर के लिए टाइम ड्यूरेशन है 6 years और लोकसभा के लिए 5 years। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इस टॉपिक के। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी विथ यू विथ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।